हाय सांग माने आज हम आसछु हम भाई घर को चलतु देखिबा कोन से माने करछन कृष्णा कोन करछु ना देखो देखो कहलो संजय कोन हो जाजे के खाइबो पीसा को दबा नहीं ए पानी दबा दी पैकेट छतु आनी छी चलन तमे छतुरा छतुरा आज कोन हो छतुरा आज आलू मिसिरो परोटा तो करना प्रसाद कोन छतु कसा ता मस्त हसे ले एमिते हसी देबा काम मन करी खाली हसु जो सब बेले सॉरी एबे हसी देबा कैमरा सामने रे हसी देबा ताबरे हम काम दे देबो सामने कोन खाइबो त आज कह तो पई बना हबो आज वो पई कुरकुरी तो जाना नहीं आज कुरकुरी बनावा आज चलन तो देखिबो केमिति हम छतुए कुरकुरी बनाउछु कुरकुरी कौन अब तो खाना यार पर मुंह ले सॉरी फनी कॉमेडी गुरा दे दो भाउजा तमे सुना काम करे पड़ेली पड़ोसा की हां यू आर राइट हम भाउजा पड़ेले रोसई करिया को पड़ियो बुलेट भी टे देखा देली घंटा हेलानी परिवा काटुची तो काटुची ध्यान ना देखिया केते बेलू से रोसई करबा आमे खाइबो जिबू रोसे कौन सरकारी की कौन से दे दिखानी कि जाने आसीचंती तो भाउज जाइचंती कथा हवा भाई कौन कहछ देखो तो हमर गेस्ट आसबे तो गेस्ट के नहीं हमें का गेस्ट आज भाई ना आसबे ओहो बाकी स्पेशल लोक आसी सी होची बाहादुर भाई ना भाउज गुटिए देखि दियंतु काम करिया पड़े बोले लुगा पड़ा भांगी की तो आदि गाड़ी की भांगु चंती आज कौन भाई खुशी अछु कुरकुरी बनाबो बोली आटे नाचिलु कौ कुरकुरी बनेबा तेड़े मेड़े आलू चिप्स कहीं कहलु आलू चिप्स कौन कर माने छतु काटिकी खाली है गलु तो भाई एत काम करुची पानी दबाटा कौन छोट कथा हाँ थैंक यू साइलेंट कौन पाए साइलेंट रहिनी बेसी हसी बोले कथा होती नियंतु प्याज नियंतु प्याज ना प्याज प्याज ए नियंतु प्याज संजय रोसई आज किए कर आई लव यू मत आसुनी देख सी तो रिजेक्ट कर देला माने आ के एक्सेप्ट करिवेनी आई लव यू इट लास्ट टाइम डन नहीं जा डन सम्मान कथा आई लव यू राव कटी मत हाँ तो काम करे टमाटो काटिकी दे ग्राइंडिंग करवा तो तू कह आई लव यू मुके भी जा लव पुरुणी जल्दी 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 ना मत बोल तो जिबु ना नहीं मो सांगरे
ମେସ୍ ଯିବାନି ଆଜି ମୁଁ କୋଟି ବୋତଲ ଜାଣିବ କେମିତି ଆଜି ରାତି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଲା ଛତୁ ଏତିକି କାଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ। ତାହେଲେ ସେ ରୋଷେଇ କରିକି କେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଦବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଳାଟା ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦଉଛି। ଏତିକି ଏତିକି ଶୁଣୁନ ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା କନେ ଗାଇସ୍ ମାନେ କହିବେ ସାମାନ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଟମାଟୋ କାଟିକି ଦେ। କରୁଛୁ କଣ ସେତେବେଳୁ? ଏଇଟା କି ପନିକି ଦେଲେ ଲାଡ ରହୁନି ହାତ ବସିଯିବ। ଟମାଟୋ ଖାଉଛ ହେଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ନ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ କେହି କରିବେନି। କଣ ଖାଉଛୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେ ଟମାଟୋ ଖାଇକି ତା ଚେହେରା ଭଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ଭଲ ନା। ସେ ଖାଇଲେ ତାର ସବୁଆଡେ କାମ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବା। ଆପଣ କେବେ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। You are right. ସାନ ଝିଅ କଣ ହେଇଛି? ପୋଲିସ କି ଫୋନ କର। ପିଆଜ କୁଆଡେ ହଜିଲା? ନା କାଲି ଶିବରାତ୍ରି ହଜି ଯାଇଛି। ପିଆଜ ଗୋଟେ ହଜିଗଲା। ତୁ କଣ ହଉଛୁ? କାଜରେ ରହୁନୁ ଭଲ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲୁ। କେମିତି? ବୋଉ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି। ଆରେ ଆମ ଦାମ ତ ଦାମ ନା ସ୍କୁଲ। ହଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ୟୁଜ କରିବୁ। ବୋଉ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି ଟିକେ କରିଦବୁ। ଚାଲ ଚପଲ ଚାରିଟା ଟମାଟୋ ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଉଜ। ତୁ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ପଟାଟୋ କାଟୁଛି। ଟମାଟୋକୁ ପଟାଟୋ କୁହାଯାଏ? ସେ ଟମାଟୋ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର ଅଛି ଆଳୁ କାଟୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ କାଟୁଛି। ସରି ମୁଁ ସେଉ କଣ କହୁଛୁ? ସେଉ ଖାଇବୁ? ହଉ ସେଉ ଭଜା ଖାଇବୁ? ସେମାନେ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ରୋଷେଇଟା କରିବି ଆଉ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦିଦି ଆଜି କଣ ବନଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଦିଦି ଆଜି କଣ ବନଉଛନ୍ତି? ଯାହା କାଟୁଥିଲୁ ମୁଁ କଣ କାଟୁଛି କି? କାହିଁକି ତେଲ ବେଶୀ ଢଳିଗଲା ନା? ଅଏଲ ବେଶୀ ଡଳିଗଲା। ତମ ଖୁସି। ହଁ ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଇନି, ଆହୁରି ହବ। ଛତୁ ହବ, ତାପରେ ଗଲେ ଚିକେନ ତ ଆମେ ଖାଉନୁ, ଖାଲି ଭାତ ବସିଛି ଏଇଠି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ବସିଛି, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଛତୁ ସବୁ ଢାଳା ହେଲା। ଦିଦି ଏବେ ଘାଣ୍ଟିବେ ନା? ଓହୋ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଯାକ କାଟିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଲେ, ତାପରେ ଏଠୁ ଏବେ ଭାତ ବସେଇକି ରୋଷେଇ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଛତୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ନଛା ପରଟା ବନେଇବୁ। ଆଜି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବାହାଦୁର ଗେଷ୍ଟ। ଶୁଣିଲେ ନା?
गरीब लोक भाग्य खुटी खाटिकी खाऊछु खाऊ रील्स सेतिकी रोसई कौन है मु टिके छाड़ी पलैली जे भाउज पानी ढाली देछंती माने एमिति रोसई करिछ तमे तम घर एमिति करथिला पानी बेसी गला तो बाहर करछंती छतुरे पानी किए देछि कृष्णा तेल पकई छतु मु पकई जाइथली तो पानी एते देइछु एमिति रोसई करछु ଶାଶୁଘର ଗଲେ ଏମିତି କରିଦେବୁ କଣ କହିଲୁ ଜାଗର ଶାଶୁ କାଳେ ଭଲ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଛି ଦୀପା କହିଲା କି ଅନା ତୁ କଣ କହିବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାଗିବୁନି ଭଲ କାହିଁକି ମୋ ଶାଶୁରା दीपा मैंने दीपा भाज ना तो सांग से जाऊँ कौन गोटे चोरी करने ମୁଁ ନଉଥିଲି ନଳ ବାହାଦୁର ମାରିକି ନେଇଗଲା ଦେଖିବା ପାରି ପାରୁଛି ନା ନାଇଁ କୋଳି ଗଛ କାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଉନି दे फोन दे तरकारी तमें बनाओ ना सुखिला कोली खाइबो देखन तू गछर किछि कोली नाही खाली नोट को ई सीला पछ कैमरा एटा नाही बड़ खाइबा तो खाइबानी आ एरा को भलो नाही देखंतु नळ थोई के आसिले हां एते सुंदर केमिति हेला रे सजिन दे भाई ना आसला लगु चलन तो रोसई को जाय गला देखिबा सेतिकी रही अछि मु पळैथिली बोली जतिकी सेतिकी रे अछि मु तो न करले किछ हबनी आ कोन करबा ओआ से कोन करछ देखंगो तार खाली रील्स सिना आ किछ काम धंदा नाही रोसई करी आस कहले आसीबार नाही किछ नाही ना चलुनु जाओ हां ना हवा पई आसी खाली घांटी बागो ते एमिति रोसई बास करछे मुझे बिहारी बोली से खुशी रे नाचुचे मुह सुखी जाए जो उपवास करके काम आज ब्लॉग ये एंड करुची तो गाइस लाइक कमेंट शेयर निश्चित करिवे प्लीज फॉलो भी देबे सब्सक्राइब करिवे नुआ नुआ वीडियो बनाऊ जहाँ भूल हम गाइड कर आसिले से दुकान को जाऊँ आम छोट पिला था से पलाऊँ